Si Castle ang solid. Condition niya si Henry. Pero pag sila sa dribble. Pero pag sa amazing pa rin. Ito halimaw to pre oh. Game 1 tsaka game 2 mga kalbo eh. Malin. Wala akong mag-proceed. 3 minutes ba na court? Wala na. Tira. Wala 10. Wait. Wow, service player. Sana all. Gandang sapatos. Oy, pumili na kayo ng parata eh. Para wala na, pilit na boy, pilit. Foul! Ayaw ko na rin yun. Oy, ah! After third pa lang eh. Yan si Lulord oh. Lulord oh. Tangina Lulord oh. Alam mo yung Pula Lord? Sila yung pangalan. Lulord. Lulord pala, Lulord. Naglaro na rin si Max, takina. Johnson ba yan? 6 man yan, 6 man yan. Training 6 man. Hoy, lumabas pa. Ayan nga si Max pre. Johnson nga. Johnson ba yan? Oo, boy pala yan oh. Sila! Oh, tali na. SS. Score! Ilang plus kay Rick? Important ba yan? Third pala, matagal pa lang tapos sa group natin. Caruso. Dalawang bola eh. Grabe ang dribbling skill na. Go! Tama Bye! Bye! Overtraining player nila. Alam mo, pwede na Doon sa kabila pre, ano tayo? Ano ako? 2-0 na doon. Ano ako? Plus 4 game. Plus, magaling siya kasi. Magaling siya. Lagi yawa. Gusto na lagi yawa to. Hoy! Ang ina mo na andun si Arden tsaka si Mitchell pre, halimo. Huwag mo na ibigay yung pera mo, Gal. Gusto mo lagi siya yawa. Tangin na 2-0 tapos Lagi sila. Dalawa sila ni Boy. Dapat yung pagsamahin nila ni Boy. Wala, injured si Bronson eh. Tapos magpa-plus ako. Ay, hindi pa ka na-injured. Tapos lang yan, kaya pa. Akala ko injury si Pax. Akala ko injury yan. Akainin nila po quarter. Sa inyo nakadyan si Pax yun. Ay, hindi siya pinalaro, pinapainin. Akainin niya sila lahat. Busog yan mamaya lahat yung Spurs. Injury din yan. Pilit din. Hoy, Paul! Kaya na lang ang quarter. Talaga to. Pag hindi na natin yung Spurs ngayon, pagdan na natin. Pag hindi na natin. Kita kayo bukas. May laro kayo bukas.
Patch! Ingat, ingat. Yan ang pass yan. Dito kayo ibigay yung pera. Yan ang pangit na ano, kapit na kondisyon. Siyempre wala pa tayong laro bukas. Sinusulit na eh. O sa susunod na linggo, wala na tayong laro. Dalawang laro wala din kayo? Fresh in the morning. Siyete rin ba lang? Tama namin si Kair, hindi malakas yun. Kalaban niya? Kalaban niya. Go, 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 go. Jerry daw eh. Jerry daw. Walang kalaban nyo. Nagpalitan lang. Nandiyan na lang. One, 1-5. Tara na. Go, go, go. Last. Sabay ko muna nilabag mo kaya rin tas diretso. Ay na mo, may pasok ko. Gago para pag ano ko tuyo Oh. na. Gago. Play, play, play. Last, nasa side pocket ha. Paul. Hey! Hoy! Dens, ano na kami, Dens? Okay. Behind the scene. Behind the scene. Play. Patay mo yung video mo. Hindi naman naka-play. Masakit sa mata gag. Den, hindi naka-play ah. Den, hindi naka-play. Ah, naka-play ito. Patayin ko ah! Gabi ka pa maglibang, Jim? Ngayon na? Ngayon ka maglibang ngayon? Lipat ka na daw kayo para inom kayo ni Bok mamaya gabi. Duty araw siya eh. Iwala ka sa duty na yan. Duty yan. Bukas, tapati na rin si JM. Mamaya. Oo. Butas ah. Ano sabi ni... Mulas, alam mo sabi ni Bok? Mulas. Sabi ni Bok, may kasama na ako papunta kay Lakulas. Mamaya agad. Welcome, pang-welcome yan. 3-6. Yan na. Dito mga kasarin, tira! Ay! Bang. Luis, Ay! mamay. Uy! Patay. Wala pa rin. Space. Oo, nakalusot. Wemby. Hindi na naman nag-shoot, di ba? May pass na naman. Talaga. Pag-agawin ko. Opo ka lang doon. At 3-7. Anim. Ay! Nice! Hoy! Ay! Tara! 5. Ikaw na yan. Outside. Here. Kaya mo yan. Patay din, buo na.
5-2. 5-2. Ay, ikaw. Ay, Seven. Oh, 7-3. Oh. Okay. Patay. Ay! Grabe! Balik sa anin eh. Nine. May makahabol. Hoy! Hoy! Tira na, Lon. Patay. Dance, time to heat up, dance. Go, go, go. Heat up, dance. This one hit. This guy, man. Injure him, man. Injure him. Break his hand. Nice shooting, Rupert, sir. Nice shooting. Teka. Atin lang, oh. These two are tired. Masingit? Oh. What's it? Oh! Wembanyama. Hit! Sabi ni Adam! Tira na! Hit! Go! Sexy drop. Tira ko lang. Patay. One eight. Ay, pitan. Napalitan ng angle yun eh. Yeah. Hoy! Hey. Thank you. Dance is needs fire up, bro. Come on, dance. Nice pass. Hoy! Libre na iba. Hoy! Listen! Hey! Yes. 0-0. Siya pa, okay. One lang, mas! Hey! Kasi lang bola eh. Hey! Okay na ba? Okay, tira na.
Lalo ngayon. Palit natin dito. Hey! Gi! Go, 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 go! Hey! Hey! Go, 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 go! Ah! Ah! Nice. Matigas ang ring, no? Hirap i-shoot. Parehas na yan. Oo. Tinigisan, parehas. Para masanay, lumatigas ang ring. Shot! Shot! Hoy! Ba! On! On! Lupan! Go, 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 go! Tira kayo Tira, mga tira, tira, tira! Patay. Atin lang! Atin lang! Let's go, let's go, hold your hand, hold your. Try mo na nga, Robert, drive. Lupan! Shot, shot. Nice one! Yay. Tira. Patay. Nice drop. Fight mo. Patay. Shot, shot, shot! Talo mo. Spike. Lapit na. Let's go. Los. Yan, los. Patay. Patayan. Hey, guy! Good, good! Tira, tira, tira! Drive, drive. Nice. Hey! Warning, warning. Warning. Sniper. Sagis lang yan. Katay! Layo ko. Oh my God. 98. Isa lang. 31 ba yan? Oh. Warning. Where are the girls, man? Rupert needs girls. Hey! Oh, naman yun! Finish! Katam, bro, katam. That's it. Ah!